নাসিক শুনবো, এরপরে আমরা ডিবেটে যাব। আর ডিবেটের পরপর শেখে নাম আছেন, আহমদ আব্দুল্লাহ ভাই তো আছেনই। খিতা গাইতাম, কিছু বুঝলাম না। সাউন্ডটা একটু ইয়ে করেন, হাইটা কমান। হ্যালো। जिससे हासिल हो सुकूने दिल मुझे, जिससे हासिल हो सुकूने दिल मुझे, जरा उस यार की बातें सुना, 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 सईदे अबरार की बातें सुना, सईदे अबरार की बातें सुना।